नरमिले पश्चिमबंग दीघा जनप्रतिनिधि पड़ोशी पश्चिमबंग दीघारे ओडिया व्यवसायी को नाली आखि देखा पर भोगराई चंदनेश्वर बजार में बंगाली मुक्त अभियान आरंभ होइतिला। एहाकु नेई उभय सीमावर्ती अंचल रे विवाद उपजिबा परे आज उभय पश्चिमबंग दीघा अंचलर जनप्रतिनिधि भोगराई ब्लॉकर जनप्रतिनिधि बैठक पर स्थायी समाधान होइछि। ओडिशा पश्चिमबंग सीमांतरे रहिछि बालेश्वर जिला भोगराई ब्लॉक। एही ब्लॉक रे प्राय लोक माने पड़ोशी राज्य पश्चिमबंग दीघारे कार्य करिबा सहित आउ किछि लोक माने खाइबा दोकान परी दीघा जगन्नाथ मंदिर निकटरे पेट प्रतिपोषण करंती। मात्र एही किछि दिन हेबो पश्चिमबंग दीघारे दोकान करुथिबा दोकानी मानंकु सेठाकार प्रशासन और स्थानीय लोक माने तमे ओडिशा लोक और बिहारी कही उठी जाओ बोली कही सेमानंक दोकान गुड़िको उठाई देइतिले। फलरे ओडिया लोक माने आक्रोश शिकार होई ओडिशार जनप्रतिनिधि और सीमांतरे थिबा सरपंच को व्यवसाय माने जणाइथिले। समाजसेवी दिलीप कामिला शाहबाजीपुर समिति सभ्य पश्चिमबंगर सरपंच सहित आलोचना माध्यम समाधान करिबा पई बैठक करिथिले। एही बैठक रे दीघार उच्छेद होइतिबा दोकानी मानंकु अन्यत्र कराजिबो बोली श्री अशोक कुमार चांद कहिचंती। आमी प्रधान पदिमा 1 नंबर अंचल এটা ভুল বার্তা। এখানে পার্মানেন্ট যে স্টল আছে তার সংখ্যা 3500 হবে। যখনই ফুটে সব বসে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে, স্টলে আর ব্যবসা হচ্ছে না। স্টল একটা রেন্ট দিতে হয় ডিএসডি কে, সেই রেন্টের পয়সা উঠছে না। এই মন্দির হওয়ার পরে গোটা ভরে গেছে। বেঙ্গল উড়িষ্যা সব জায়গার যারা ফুটে বসে আছে ফুট দখল করছে। যারা পার্মানেন্ট দোকান পেয়েছে তারা গিয়ে ডিএসডি এর সঙ্গে আলোচনা করে একটা ডিসিশন নিয়ে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আজকেও সরানো হচ্ছে। সেটা তো আমাদের প্রতিমা ওয়ানেরই 36খানা দোকান ছিল। আপনারা দেখুন গিয়ে খনিকার সামনে আমাদের উপপ্রধানের হাজবেন্ড যাবে, আমি একটু বিজি আছি। নিশ্চিত যে যারা আপনাদের এই বার্তা দিচ্ছে শুধু উড়িষ্যার দোকানদারদের সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে সেটা নয়। উড়িষ্যা তো মাত্র 5-7খানা দোকান, বেঙ্গলের প্রায় 300-350 দোকানদারকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। যারা আজকে আপনাদের কাছে এই কমপ্লেনটা করেছে তারাও জানেন এখানে যে বার্তাটা দেওয়া হচ্ছে ভুল বার্তা। আমাদের ভিতর একটা সম্প্রীতির বার্তা এরা নষ্ট করে দিচ্ছে। আমরা এই যে কজন আপনারা বললেন, আমি ডিএসডি এর কাছে যাব। যদি এই 500টা দোকান আমি দেখেছি যার সংখ্যাটা 500টা দোকান আছে তারা নিশ্চিত বুঝবে। রতনপুর সরকার 150 দোকান সরিয়ে দিয়েছে, কিন্তু গোটা ভরা নেই না। পাটে 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 সরিয়ে হচ্ছে। পাখাপাখি কত দোকান উঠে নিয়েছে। উড়িষ্যার কেটিয়া 10-20টা দোকান আছে, 400 মতো দোকান উঠে আছে বেঙ্গল। এইটা ভুল গোটা বার্তা যাচ্ছে। आमर जो पश्चिमबंग जो कार्यक्रम कार्यानुष्ठान नहीं आमर ओडिया दुकानी मान आम जो पाल्टा जवाब देलु एवं ओडिशार लोक मान तरफ बहुत समर्थन मिलता एवं प्रशासन भी आमर बहुत आमको सहयोग कर। तो आज जो नेता माने उठे आम ओडिया दुकानी मानक से तरफ गोटे प्रस्ताव आसला गोटे बसिकी सहमति गोटे समाधान पाई। तेणु आमर गोटे 10टा बेले डेलीगेशन टीम जाइलु एवं से प्रतिश्रुति देइचंती जो ओडिया दुकानी मानक उठे देइथिले सेमानकु पुनर्थैथान से दीघारे ही करेबे से प्रतिश्रुति देला परे आमे आसिलु। से आसंता गोटे दिन भितर से थैथान करेबे।